بیان کیا تھا عدد و معدود کا، لیکن کچھ لوگوں نے اس میں بھی بھول کی. مثلا کسی نے اگر رجل، پہلے تو یاد رکھیں رجل مانے کیا ہوتا ہے؟ آدمی. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رجال. کیا ہوتی ہے؟ رجال، یعنی بہت سارے آدمی. تو جب ہم اس کی گنتی کریں گے، ہمیں آدمی گننے ہیں، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، تو کیسے کریں گے؟ ہمیں واحد رجل کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہے. ہمیں سیدھے سیدھے کیا کہنا ہے؟ رجل. رجل نکرہ آئے گا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک آدمی. دو کو کہنا ہوگا تو کہیں گے رجولان. اب 3 سے 10 تک کا میں نے کہا تھا، 3 سے 10 یہ یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے. 3 سے 10، 3 سے 10، 3 سے 10 تک کا قانون ایک ہے کہ جس کو گنا جا رہا ہے، یعنی جو معدود ہے، وہ جمع مجرور. جمع مجرور کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں گے ثلاثۃ رجال کہنا ہوگا. کیا کہنا ہوگا؟ رجال. ثلاثۃ بولنا ہوگا، یہ یاد رکھیں. یہ ثلاثۃ کیوں کہہ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا، چونکہ رجل مذکر ہے تو عدد جو یہ کیا لائیں گے؟ ہم مؤنث لائیں گے. اور اس پہ تنوین ثلاثۃ رجال نہیں کہیں گے. کیسے کہیں گے؟ ثلاثۃ رجال. سمپل گنتی میں ہم ثلاثۃ کہیں گے، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ. لیکن جب ہم کسی چیز کو شمار کریں گے تو کہیں گے ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ. صحیح ہے؟ ہمیں تنوین نہیں لگانی ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی؟ ہم ثلاثۃ رجال نہیں کہیں گے، ثلاثۃ رجال. جی کوئی سوال؟ نہیں آگا. اب دیکھیے ثلاثۃ رجال، اربعۃ، اس لیے ہم غور کر رہا ہے، یہاں پہ آپ کو فوکس کرانا چاہ رہے ہیں. رجال کہنا ہوگا، اربعۃ رجال. یہ کہاں تک ہمیں ایسے جانا ہے؟ عشرۃ. عشرۃ. یہ سب مؤنث کیوں یوز ہو رہا ہے معلوم ہے نا؟ کیونکہ یہ مذکر ہے. مذکر. عشرۃ رجال. عشرۃ رجال یعنی 10 آدمی. اب دیکھیں 11 سے 99 تک سیم قانون ہے. ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ احدا. اب یہاں احدو نہیں کہہ سکتے، احدن نہیں کہہ سکتے، واحدن نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا بولنا؟ احدا. 11 سے 19 تک سب پہ زبر آئے گا، سب پہ زبر. 11 سے 19 تک احدا، عشرہ، کیا آئے گا؟ رجالن. اگر ہم ایسے لکھیں تو چلے گا؟ غلط مانا جائے گا. لکھنے کا طریقہ یہ نہیں. رجالن نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ رجولن. کیا آئے گا؟ احد عشر رجولن. اگر ہم ایسے کرتے ہیں اور اس پہ زبر لگا دیں کافی ہے؟ نہیں. آپ نے تنظیم والی کتاب پڑھی ہے کہ نہیں؟ عربی قاعدہ اطفال والا. با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن،
صحیح سا الف دو زبر سن، جیم الف دو زبر جن، حا الف دو زبر حن، خا الف دو زبر خن، دال الف دو زبر دن۔ تنوین جب لگاتے ہیں تو ساتھ میں کیا لاتے ہیں؟ الف لگاتے ہیں۔ بنا الف کے تنوین نہیں آتی، فتحے والی خصوصاً ہے۔ دیکھیں اس میں جب آپ پڑھیں گے تو دال دو زیر دن آئے گا، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، لیکن دال الف دو زبر دن، صحیح ہے؟ تو دن دن کر سکتے ہیں آپ، لیکن دن بنا الف کے نہیں ہوگا۔ یاد آیا؟ صحیح۔ با دو پیش بن ہوگا، با دو زیر بن ہوگا، لیکن بے الف دو زبر بن ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں یہاں جو لکھنا ہے تو کیا کرنا؟ رجولن، ایسے لکھنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کہاں تک جائیں گے؟ 99 تک رجولن ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ چینج آنا ہے تو اس کا وہی قانون وہی رہے گا کہ یہ پہلا والا کیا ہو جائے گا؟ اس کے مخالف۔ بس اس پہ دھیان دینا، 3 سے لے کے 9 تک، 3 سے 9 تک جس کو گن رہے ہیں، اگر مذکر ہے تو یہ کیا آئے گا؟ مؤنث، اور یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر۔ بس اور کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو کیا رہے گا؟ یہ سیم کا سیم رہے گا۔ ہم کہیں گے اسنا، ہاں کسی نے یہاں اسنانے کر دیا ہے، اسنانے نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ اسنا، بس اسنا، نون گر جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ اسنا عشرہ رجولن۔ اب یہاں کہیں گے ثلاثہ، کہیں گے کیا کہیں گے؟ نہیں، ہاں 11 سے 19 ہے نا، سب پہ فتح آئے گا، ثلاثہ عشرہ کہیں گے، عشرہ رجولن۔ کہاں تک جائیں گے ہم؟ 9 آگا جی۔ آگا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جیسے آپ نے بھی سکھایا کہ رجالن یعنی بہت سارے آدمی، تو پھر یہ رجولن نہیں سمجھ میں آیا۔ رجولن مفرد ہے، یہ جو رجل میں نے لکھا تھا نا، یہ جی ہاں رجولن، تو رجولن مانے ہوتا ہے آدمی، تو یہ حالت نصب میں جب آتا ہے، حالت نصب میں جب آتا ہے تو رجولن ہو جائے گا، یہی چیز رجولن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ منصوب آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ نہیں، اس کو ہم لوگ معلوم کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولا جاتا ہے تمیز۔ معدود کیا ہوتی ہے؟ تمیز ہوتی ہے۔ عدد کے بعد جو چیز آتی ہے اس کو بولتے ہیں تمیز، ٹھیک ہے؟ تمیز 2 یا کے ساتھ، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ تمیز، تمیز نہیں، تمیز، تمیز، ہاں۔ یہ تمیز آتی ہے عدد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ مبہم ہوتا ہے۔ مبہم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مبہم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس سے بات سمجھ میں نہ آئے تبھی نا مبہم ہوگا، آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ واضح، صحیح ہے نا؟ تو واضح کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ مبہم ہوتا ہے۔ تو عدد کیا ہوتا ہے؟ عدد مبہم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا 5، تو 5 کیا؟ 5 پنجتن، 5 آدمی، 5 گھر، 5 مکان، 5 پیڑ، 5 پھل، کیا چیز 5؟ میں نے کہا 5 سناؤ، آپ کہیں گے کیا سناؤ؟ 5 پنجتن کے نام سناؤ کہ کیا کروں؟ اصول دین سناؤں، مثلاً کہ کسی آدمی کا نام بتاؤں، شہر کا نام بتاؤں، پھل کا نام بتاؤں، پھول کا نام بتاؤں، آئی سمجھ میں؟ تو جب ہم نے 5 کہا تو 5 سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے بعد جو آتی ہے اس عدد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے تمیز۔ تو 3 سے 10 تک کی تمیز جمع مجرور، کیا ہے یہ؟ 3 سے 10 تک تمیز کیا ہوگی؟ جمع مجرور، جمع مجرور۔ تو رجل کی جمع کیا ہے؟
रिजाल। तो मजरूर कैसे होता है? ज़ेर से। इसीलिए हमने क्या कहा? सलासतु रिजालुन नहीं कहा, क्या कहा? लिन। क्यों क्या लाना था हमें? मजरूर। सही ना? अर्बअतु रिजालिन, खम्सतु रिजालिन। तो आप जो भी वर्ड, जो चीज भी आपको गिननी है, किताब की जमा कुतुब, बाब की जमा जानते हैं? बाब माने क्या होता है? उसकी जमा क्या है? अबवाब। सही है। बाब की अबवाब, मकतब की मकातिब, ठीक है ना? शजर की अशजार। तो ये हमें जमा तो याद करनी पड़ेगी, थोड़ी, तभी तो हमें गिनना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अब जाएंगे जमा ढूंढने कहीं से। अगर कोई चीज गिननी है क्या करेंगे? वलद की जमा क्या है? औलाद। बिन्त की बनात, बिन्त की बनात। सही। इनको याद करना होगा आपको, बिना याद किए होने वाला नहीं। और दर्स में आती रहती हैं तो इंशाल्लाह मश्क के साथ याद हो जाएगी। ये याद रहे 3 से 10 तक की तमीज क्या होती है? जमा मजरूर। ये जमा लाना है और उसको मजरूर। हम रिजालन नहीं कह सकते, रिजालुन नहीं कह सकते, गलत होगा। सलासतु। अब यहाँ सलासतुन भी नहीं करना, ये भी याद रहे। सलासतु रिजालिन, अर्बअतु। तो मैं यहाँ देख बार मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखें, अर्बअतु रिजालिन। ये लिंग जब आएगा ना, कसरा आएगा तो कसरे से मजरूर हो जाएगा ये। अशरतु रिजालिन। और 11 से लेके 99 तक की तमीज क्या रहती है? मुफरद रहती है। मुफरद मंसूब। मंसूब किसके जरिए होता है? फतहे के जरिए से। फतहा जानते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? फतहा। और फतहे के लिए भी मैंने जैसे आपको तंजीम की मिसाल दी है कि बिना अलिफ लगाए फतहा नहीं आता, तनवीन वाला यानी, है ना? और इस पे तनवीन लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नकिरा आ रहा है ना, कि मारिफा आ रहा है। और रजुला तो नहीं है ना, क्या है? रजुलन। ये हमेशा नकिरा ही रहेगा। तो कहेंगे अहदा अशरा रजुलन, सलासता अशरा रजुलन। 16 आदमी कैसे बोलेंगे? 16 आदमी बताइए। किसने सवाल किया था हमसे अभी? बताइए, आप बताइए कैसा? जहरा 19 आदमी बोलिए। बताइए, आपकी आवाज नहीं सुन पाया मैं सही से। तिसआता कहेंगे, मुअन्नस लाएंगे ना, रजुलन मुज़क्कर है तो तिसआता अशरा रजुलन। सकीना नकवी आप बताइए 22 आदमी। इस्नानी व इशरूना। चूंकि इस्नाने होता है ना, तनवीन नहीं है तो उसको इदगाम नहीं करेंगे। इदगाम कब करते हैं यरमलून में? कि जब नून साकिन हो या तनवीन हो। तो इस्नाने में तनवीन नहीं ना आ रही है, इस्नाने नून ज़िरने हैं, तनवीन होती तो हम क्या करते? इदगाम करते हैं। इस्नाने व इशरूना रजुलन। अहसन, इस्नाने व इशरूना रजुलन। आमिना आप गिनिए 55 आदमी। हम सब तो आगे हम सब तो हुआ
आगे बोलिए खमसूना क्या आएगा? रजुलन रजुलन खमसतुन व खमसूना रजुलन। रजुलन सभी का आप बताइए। 98 आदमी, 98 आदमी। समानियतु व तिस्ऊना रजुलन समानियतु व तिस्ऊना तिस्ऊन रजुलन। निशात फातिमा आप बताइए। 65 आदमी। खमसतु व सितूना रजुलन 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 कहेंगे। खमसतु व सितूना रजुलन खमसतुन व सित्तूना रजुलन। अब यहां देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि पहले तो गिनती आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको देखना है कि इस लफ्ज का मुफरद क्या है और इस लफ्ज की जमा क्या है। तो 3 से लेके 10 तक आप क्या लाएंगे? जमा मजरूर। और 11 से 99 तक मुफरद मंसूब मुफरद मंसूब बिना अलिफ के नहीं होगा। रजुलन, किताबन, कालामन। अगर हमें कलम गिनना है तो कालामन, मीम अलिफ 2 ज़बर मन। सही है। इल्मन, आलिमन, बैतन। सही है। बैतन। मैंने 50 आदमियों की दावत की। क्या होगा यार? 50 आदमियों को बुलाया। क्या अरबी बनेगी? कहेंगे अना दाउतो, मैंने बुलाया खमसूना रजुलन, मैंने 50 आदमी को बुलाया। अच्छा, मैंने 5 आदमियों को बुलाया। अना दाउतो खमसतु रिजालिन। अना दाउतो खमसतु रिजालिन। अब यहाँ कहेंगे खमसता। अना दाउतो खमसता रिजालिन, क्योंकि खमसा क्या हो जाएगा? मफऊले बिही। ठीक है। तो कल फिर अभी हमें खाली लिख के भेजा आमिना ने, बाकी किसी ने लिख के नहीं भेजा। तो बराए मेहरबानी उसे लिख के जरूर दिखाएं। भले बोलना आ रहा हो, लिखने में फिर भी गलतियां होती हैं। और जो लिख के भेजे बिना जेर जबर के अरबी नहीं होती, याद रखिएगा। तो अरबी में जेर जबर जरूर लगाए, बिना जेर जबर के न लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।